Kakuha siya pulo ana 30 na. 30 na kin. Ken. Anapsap ka diri ken. Ay, kapuyo ng mundi ari. Nay tubig, nay kuryente. Mahapon manapsap. Ngayon palit og kahoy. Oh. Palit og kahoy. Sigumo nimo. Manapsap ang taga-syudad. Ay, nako ang taga-syudad. Mode ni kinabuhi sa manapsapay. Ay, manglaslasay naman dahil ini laslas. Ana, mabuhi na din ay saging, may prutas, sapa. Di na mo palit og kahoy kin, daghan man kahoy. Grabe. Di na mo palit og pilpigas. De. Buhi na. Magka magsuroy-suroy. Suroy-suroy ka dito sa 1.2. Manapsap og kuan. Kada hapon na kada adlaw na matagak. Ya. 120 diya ni kapunuan. 120 ka palwa. Tugigan. Putot. Naulugan ko? Oh, putot. May gani kay putot ra. Adlog. Ari dapit dirikin. Dili naulugan na may. Oh, lagi. Sakit gud, sakit. Putot. Puto to? Oh. Putot to. Tama? Oh. Putot. Anak ng puto. Ay na lang. Way lingaw di. Manapsap kada adlaw. Manapsap grabe. Try sa kuan god. 100 kapalwa imong masapsap. That is 300 pesos. Kay tag 3 mong isa. Di. Na, mabuhi na.